Hamsoya! Hamsoya! Hamsoya, assalomu alaykum. Смотрите, назми. О, семечки Джинко. Ай, наваш, донаш калон ходи великан. Hamsoja, iltimos yaxta opting, sroshka. Бахай мохам. Бахар, sroshka. Hamsoja, iltimos. Mana Hamsojon. Hamsoja, nam kilo. Tamam. Rahmat, Hamsoya, rahmat. Tili boşam ya. Akbaş. Hamsoya, vekinize buri hakçı diye. Zikre bak bu hakçı diye. Ya boysi Hamsoya. Shmo aka obama zeyftosید. Havuz be. Ha shmo puxta Hamsoya. Hol shmo havsuni ashoti man pul kadosید man Hamsoya. Ne? Havuz be qaynam qaltidagi optomenchona. Kamakak naresoz gapirosash. Ha bu tez optid ako iloja shachmay yordam te. Алиса, суруди маки дар гӯшаи боми ту хушам меояд сартарош. Открываю. маки дар гӯшаи боми ту хушам меояд сартарошоне ме тана тана пӯши сиёҳи хоҷа бигуфт ки манам устои ланги сартарош. Xo'sh, ucha, cho'qatishmoqmi? Ze problema? Аки духтур, ҳамишуима миёяку. Шама мара мезана, рӯза мара мезана. Агар се ҳамраку рӯз надорам. Ako, gapi ino shmo ze megӯyid? دختر راستی گپ منم گران شوهرش میبیاد منم میزند اینم میزند منم میزند اینم میزند راستی گپو گران چو کدام به گیری نکن комментариҳои баъзетая хелтана мемхоҳам бимонам мегӯям бисёр менеса апайрафа фақат як кирта дорӣ киқа фақат як кирта қати и киртама ин материала учам падарка кардагия як сол пеш тоҷикистон рафтагӣ будам ҳамин материала учам хардагия бароям қадар ира ба беҳар назм мебинам ба хотири модарам ира падарка кардагия бисёр мепӯшумша баъд киртаи платной киртаи тоҷикии худмон ҳам хеле удобние ки ай буруку майкав дига либосуда хиёл мекунам ки киртаи тоҷикии худмон удобние ба ҳамин хотир бисёр ба ҳамин киртам реклама мекунам бахшиш не ман я либос надорам ман мумкин гардероба нишон будам мумкин ҳамин вес авлодтона ҷамъ кунед як гардероби мана мебурад не ки просто киртаи тоҷикии худмон фикр мекунам ганда удобние изоршон кушода хушрӯай мақсад киртаи тоҷикии худмон дигарай ку всем салом алейкум мардуми сарбаланди тоҷикистон меморам барои шумо мойрӯз давай миқи паррандаҳо гаштиста короче мо ирӯз давай будем тӯйда будем баъди тӯй бо як ресторани зебои фасони хушрӯи москвада будем мардуми сарбаланди тоҷикистони мо дар шаҳри москва три семёрка мегӯям тарафҳои метишида кушодагиан ҳамонҷо меҳмон будем як шабнишинии хушрӯ доштем ман ганда гриппи сахт шидам овозам ранги мардакай имрӯз офтобай тарафи хонаи ман биромада ба ҳамон хотир хостам шуморо як салом алейкум кунам тоест мемонам барои шумо мардуми тоҷикистон خیلی که میدونین ما уже سیم بوره کرده تینکوفا реклама کردم و یگام کس شکایت نکرده و من هم میدونم که 90% подписчикои ما بیرون وطنای غریبی دارن کار میکنن و سوم خونه روی کردن بسیار مشکلی های با کارت تینکوف مشکلی نیست از ما شما میفهمونم
картаи тинкоф блека метавонад шаҳрвандои хориҷӣ низ дастрас кунад. با آن شما می توانید مبلغ را به کمیسیون به تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولت مستقل انتقال دهید. کارتای تینکوف با دیزاینرهای نوش اصیلکه که در پسیان موندگی میتونید بدروین درخواست کنید. کارتا با سراسر روسیه به شما رایگان رسانیده می شود و شما می توانید از تمام بطری های آن استفاده برید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسیون با قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنیا با رقم تلفن توسط برنامه. شما فوراً می‌بینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسیون پنهانی به قبول کننده می‌آید. قبول کننده می‌تواند فوراً پول را به رفتن به بانک استفاده برد. حساب خود را توسط انتقال از کارت‌های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. این چونید به یک کارت می‌توانید که معاش گیرید. پول نقد را به کمیسیون گیرید تا 500,000 روبل در بانکمات‌های تینکوف تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات‌ها. اگر زیاده از 3,000 روبل باشه. سلکه که ما در اپسیان موندگیم می‌تونید بچه‌ها بدروین 6 نمودم خیلی کارتای لبایش که تدا مخولای زکاس میکنی میورا به خونتون میرسونه به یگم سوم دستافکش هم داجه به سوم دستگیری شما پیش رویم. سلام علیکم، как дела? Ахо, махо, четко, همه اینجا.